Sigurado ka kung kami may maboy da. Na picture. Ha? Mana ko ba yung yuda? Ayo na nemo nga. Tapos magabot mo, Dre. Ayo na. Loko-loko gid ka. Sigurado nga may maboy kami da. Ya. Ako ba yan na mo picture da. Ya bahay na bubuhay kay waya Gcash. Gipadayan na Gcash waya. Kaya pa sa cellphone ko. Ako mabuhay sa Gcash ko. Ya mo yan to ni man. Kilid ho? Bayaran na ho